Yan guys, tutorial caldereta. Tapos igado. Tapos pinatarot. And then the celebrant. Ayan. And under construction yung kanilang yung salon. Ayan. Yan ang ating magaling na mag-design. Si Sir Reawin. Ang Mr. Pogi ng Goshi. Ay, boss, punta tayo dito na cooking. Ay. Ayan. Ito, ready for lechon. Ngeng. Yun. Yun ang nilang kaya kan patitim niya. Patitim. Diba? Tapos yun, sinagang. Ay, sinagang pala. Sinagang. Pistola, oya. Tapos ito yung yan yung pinakagwapo sa dada. Vlogger. Alright.